चालक ब्लॉक संचालक ब्लॉक ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା କରିବା ଆପଣ ବୁଲେଟ୍ ଦେଖାଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଯାତ୍ରା କଣ କେମିତି ହୋଇଛି କଲ୍ କରି ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ତଥାପି ବୁଲେଟ୍ ଦେଖାଉଛି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କଣ କଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ଆପଣ ଯଦି କଟକ କଟକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆମର ଖରା ଶୁଣନ୍ତୁ ତାପରେ ବାମକୁ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆସିପାରିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଦେଖାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ କେମିତି दिखाई कैसे हमारे दिखाई देखते बहुत मात्रा देखते जाते मार्केट छोटे कलर का भी लिखा है सब कौन प्रोग्राम चलते देखा
गाना खेलना पड़ती देखता फिक्स प्राइस 10,000 फिक्स प्राइस अच्छा बरफपुरी लेंबू मिक्स आसु आम कोड देबो मिठा खर्च बहुत बढ़िया लगे उपयुक्त पेमेंट करिए रेडियो चक्कर
सहाय करी मैथ है करिए जब मैथ करके पहुंची ଟିକେ ଗହଳି କମ୍ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବସି ଆରାମସେ ବୁଲିକି ଜିନିଷ ନେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସେଇ କଟକରେ ଯେତିକି ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ ସେଇ ସେମିତି ମାତ୍ରାରେ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଘର ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ମିଳିଯାଇପାରିବ ତ ଆରାମସେ ଆସି ନେଇପାରିବେ ଭିଡ଼ ବି କମ୍ ରହୁଛି ଟିକେ
छोटे पिला सारिक बर्तमान आउ बुलिकी स्टल देखुचु केमती कौन स्टल कर देखा देखी करें आपण देखु देखते ବର୍ଷକରେ ଥରେ ଆସିଛି ଏହି ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି। Mother's First Choice Ice Cream। Mother's First Choice Ice Cream। Mother's First Choice Ice Cream। 30 टक्कर देता, 40 टक्कर देता, 50 टक्कर देता। ये पिज्जा हट भी पड़ी पिज्जा कारखाना भी पड़ी Jaguar fast food. Fast food. Basically fast food depend করছে মাইন্ডের বেতন বেশি করছে देखो